anga ben silame uyo aye to anga ben anga ala don wasuni kile ambi ala wele namma ben ala tanjabi anga ben silame uyo aye to anga ben anga ala don suni tile ambi ala wele namma ben ala tanjabi wa anga ben silame uyo aye to anga ben anga ala don wasuni kile nyogon jugu ya ba namma ben ala tehinana anga ben silame uyo aye to anga ben anga ala don suni tile ambi ala wele namma ben ala tanjabi wa anga ben anga dina nye ma o namma ben atanjabi wa namma ben maliche na muso namma ben atanjabi wasuni tle ambi ala wele namma ben ala tehinana anga ben silame uyo aye to anga ben anga ala don suni tile ambi ala wele namma ben ala tanjabi wa namma ben masakeni duguma o namma ben atanjabi wa namma ben dutigi na kadude o namma ben atanjabi wa namma ben furu cheni furu muso namma ben atanjabi wa namma ben wolodunni bange ba o namma ben atanjabi wa namma ben maliche na muso namma ben atanjabi wasuni tle nyon jugu ya ba namma ben ala tehina اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا عمبال مو تغايني ني سيتيغا على فكا بو شيطان تورما نيغا سيسي على جاتي تولا كا تانو كا صلي دانفون ناسون خيرا مكا محمد صلى الله عليه وسلم امبي او نبغا بفو ni silamɛya ka foli n'o ye ala ka kisi kɛ an kan. O la su in na inshallah ni an ye jiya terrain de la ka bɛn samedi ma octobre kalo tile 27 san 2018 hakaja i bɛ se k'a fɔ ka bɛn silamɛ san kalo 2nan ma n'o o ye dɔnmama kɔnɔ o tile 7 ye san 1440 hijira san na. Ola ambe hukumi ngono ya shuina we association des jeunes de Tol Misiri no e Tol Misiri kamaleonye walkela funange ton olubi la jala wajuru belebele min sigi senga san san chien kele ni anye o kene kono atako shekina. Ola hakika la ambe fuli ke kramgo ye minu temena ni kene nganu ya nyenama ya ka kon video nye oba an miri a Shérif Ibrahim Tidiane Haidara Oustaz Mohamed Karabeta Oustaz Ahmadou Traoré jeunesse le mama konona na karamogo Mezamuri Konate Imam Mohamed Abou Jafar Jabate Professeur Yacoub Dougouré Oustaz Abdoulahi Koita Docteur Ousmane Solok Traoré bi anga donba na anga imam ba mulukoroya no ye Mohamed Mahi Ouattara ale bina kuma oyi walanda ka shuina walanda mi na adufama o danaya la confiance inshallah ale bina don olu kono ko wala aw ye. Ola bisu ina bara ni ala ka jɛ Allah ni ne do akata sira min kan ni an ko amako programme amina don olu de kɔnɔna na nga on ti do kono fiyo fo an ga foli kɛ aw ye cɛ ni muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw bɔra yɔrɔ o yɔrɔ la ka nin kɛnɛ in sɔrɔ an bɛ aw fo dantɛ foli min na cɛ bɔra muso bɔra a tɔ ye dɔn kɛbaga ɲuman ko ye n'o tɛ mɔgɔ banna pewu an bɛ aw fo k'aw barikada k'aw wale ɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'an ka alimamuw de fo anw b'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw de fo an b'an ka karamɔgɔw de fo sabula ni bɔrɛ bɛ giriya n'a kɔnɔfɛn de ye ala ko kɛnɛ diinɛ kɛnɛ o bɛ giriya ni aw karamɔgɔw yeli a kɔnɔna na an bɛ aw fo k'aw barikada ka dugawu kɛ aw ye ka segin ni ka dugawu ɲini aw fɛ si kuntalajan kɛnɛya ani labanko ɲuman o bɛ ala bolo ala ko nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen. Imamiw aw ka foli kɔfɛ an ti taa fiyewu fo an ka foli kɛ an dɛmɛbagaw ye an dɛmɛbagaw anw bɛ aw fo k'aw barikada ko a ye n dɛmɛ n ka wara la o b'a sɔrɔ a kun yafan b'i yɛrɛ bolo AGTM jɔra n'a ka wara kun ye nka dɔw ye dɛmɛ kɛ
o dɛmɛbagaw an bɛ aw fo k'aw barikada a ye dɔrɔmɛ minnu di an ma ani a y'an dɛmɛ ni hakilina minnu ye anw bɛ aw fo k'aw barikada ka aw waleɲuman dɔn ɲuman tɛ sara ni daden ye aw ni ce a y'a dabɔ alijinɛ min kama masa in k'o sɔrɔ nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye dɛmɛbaaw aw ka foli kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka kuma in an bɛ n'a kuncɛ ni dugawu don de ye dugawu min ni an bɛ deli k'a kɛ kɛnɛ in kan o bɛ kɛ jɔnni ye an karamɔgɔ ala kana ba ala ka diinɛ na n'o ye Ustaz Konare Konare Darida a bɛ san damadɔ bɔ anw jɛɲɔgɔnw don ni tɔlimisiri kelen na nka a tun bɛ anw lakala ala ka diinɛ de la a tɛ taa fɛn minnu kɔ i n'a fɔ kabilaw ni badaw o n'a ɲɔgɔnkow mɛ bi dugukolo y'a minɛ i n'a fɔ anw bɛɛ lajɛlen bɛ k'an sɛnsɛn dɔɔni an b'a ɲini ala fɛ ko ala ka hinɛ Konare la ala ka yafa ma ka dugawu don k'o kɛ tɔlimisiri mɔgɔkɔrɔw ye fɛn fɛn ni a fatura n'u binna an b'a ɲini Alahu Taala fɛ ala ka yafa ma ala k'u kungo cogo ye an ti bɔ fo an ka dugawu kɛ an ka mualim kɔrɔba ye u ko a ma ko Mahamadu Kone bɛɛ ko a ma ko Mahamadu Kone mɛ bɛɛ tun b'a wele ko mualim kɔrɔba a binna janaja yɛrɛ kɛra lazara in na diɲɛ ye nin de ye an b'a ɲini ala fɛ ko ala ka hinɛ mualim kɔrɔba la ala ka yafa k'a ma jeunesse n'o ye tɔlimisiri ye a président tɔgɔ la a n'a tɔndenw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bɛ dugawu don kɛ mualim kɔrɔba ye ala k'a dayɔrɔ nɛɛma dakuruɲali kelen na an b'a fɔ dɔrɔn ko ala ka yafa silamɛ furu bɛɛ lajɛlen ma ala k'u kungo to u ye ala an b'a ɲini ala fɛ ya rabi anw yɛrɛ b'an kɔ don nin diɲɛ na don min k'ale ala bɛn ɲɔgɔnya o k'a sɔrɔ anw ye silamɛw ye ya rabbal alamin ala k'o kɛ an ye o la ni an bɔra yen sa an bɛ don programme kɔnɔ i n'a fɔ bi baara an y'a laɲini a ka taa sira minnu kan waati janyana i n'a fɔ an y'a fɔ aw ye cogo min nka an bɛ yafa ɲini aw fɛ o tɛ ban adamadenya baara la bi baara a boloda cogo o filɛ nin ye a n'u bɛna don ni kuranɛ kalan ye kuranɛ min bɛna kalan anw balimakɛ fɛ Lamini Mayiga ni Lamini Mayiga ye kuranɛ kalan ale ka kuranɛ kalan ka fɔ anw ka ɲɛmaaba ni o ye AGTM ɲɛmaaba ye Ustaz Yaya Ture darunya fila min mana sɔrɔ ale bolo a b'o lakali Ustaz Yaya ka o kɔfɛ an denmuso bɛ yen nɔ Awa Ture ale bɛna ko kunkuru ni dɔrɔn a b'o da silamɛ jamaw ye o kɔfɛ an bɛ kuma di an ka kumatigi ma an bɛ kuma di sigikun ma Imam Mohamed Mahi Watara a ka dili k'an ma walandala su in na walanda min ni a bɛ wele ko la confiance danaya inshallah Mohamed Mahi ale ka o walandaba ninnu kɔfɛ prix dɔ labɛnnen don AGTM bolo prix d'honneur san o san an bɛ deli ka min kɛ ɲinɛn ta a kan ka di mɔgɔ min ma an b'o togo to dibi la dɔɔni nka o bɛna di an ka invité d'honneur de fɛnɛ ma bi kɛnɛ bonyatigi n'o ye Imam Abubakar Kamara ye ni ala sɔnna a bɛ d'ale ma ale b'a di mɔgɔ ma mɔgɔ min ni a ka kan ani enveloppe symbolique dɔ inshallah an b'o to dugu la dɔɔni yanni a waati cɛ ni o tɛmɛna sa an ka Imam Abubakar Kamara ale ka nisɔndiya kumaw bɛ tugu o la ani a ka dugawu don n'o banna sa an bɛ sɔrɔ ka kuma bɛɛ lajɛlen kuncɛ sa ni an ka imam n'o ye Mualim Solo ye n'ale nana an ka imam représenté n'o ye Ali Keyita ye inshallah kuma bɛ di ale ma Sulemani Tarawele ni bɛɛ ko Mualim Solo kuma bɛ di ale ma ale b'a ka nisɔndiya kuma fɔ dakuruɲa damadɔ dɔrɔn ka dugawu kɛ jamana in ye ka dugawu kɛ silamɛw ye inshallah bi baara bɛ wuli o kan jɔn kɔni ta ye laɲini ye kuma bɛɛ nka masa de bɛ latigɛ kɛ an b'a ɲini ala fɛ o baara ye latigɛ ko ɲuman ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen inshallah nin ye baara in y'a nun dontɔ ye an b'a fɔ an ka imam ye Abubakar Kamara bi kɛnɛ bonyatigi don ko baara in nin y'a nun dontɔ ye an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn tɔ minnu bɛ kɛnɛ kan yan an b'a fɔ ko baara in nin y'a nun dontɔ ye an bɛna fɔ ko bisimila ye diinɛ ɲɛmɔgɔ caman b'a la an ka jamana faamaw bɛ a la sigida ɲɛmɔgɔw bɛ a la an ka foli ni an ka waleɲuman dɔn ni an ka bonya bɛ ka ɲɛsin a bɛɛ ma bamananw ko ten ko ni ko i bɛ ɲi jate i jugu bɛ caya o tumana an bɛ silamɛ bɛɛ don kira mandonya na ka bɛɛ fo ni silamɛya foli ye n'o ye assalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh o kɔ walada min ni o dira a famana o walada yɛrɛ ka ɲini an fɛ wajuli la y'a dɔn wajuli cogo ye min ye bi sigidalamɔgɔw yɛrɛ de b'a fɔ ko na kuma nin kan o kɔrɔ ye nin fiɲɛ b'anw na yan walima nin ko b'anw ye yan
wali ni koyi jamana kono anga jatela ni kuma in foli kai ni kuma ina wajuli labena wede de binda no isisan ka cha ka fonna kuma ni venga o pa nun nana ni mi no al amana danaya ko ka kuma uka fama kera ka fo ko mo bo gini wajulla anu ba don ko anga jamana magote foila kateme aka nga yana nga teme o kuma fe ambe wajuli kena de ka je ko be flaflay adama de ko ni kwanza tibla abada niye ni kena flay yele ko kuma yi ko foita nda ala ko kuma ko a do fana be kena wore ka fa wore fe kuma wore bulu dayu ayru kote ko nyina ma bi ko horan ya de ke ga yini hurriyatu at-ta'bir hurriyatu al-mu'taqad ko ikase ki fela fo min kadi ko sugandi oni mamunu islam ya sugandi ko de yuka dine au maulubo kena udeski buka na folo do o ko de la o kanga ben mawma nasro ye tientiye ibe min fo ni barake noy hali demokrasi reka fochugo yawla ha domba fe manani mami chrétien sugandi o chrétien ni mi islam ya sugandi o islam mani du min sugandi ikangi sebe do oma ki chesri o katanye wana ambo kena udodeka amba ina ala fa ala ka baran ki ala kama bare ala ka saraki aljinay min yini na noy danaye wallahi awalada bu ma farfa ina nasigi akuna onge kadaka ma bi min fo yi kuma damne na we ala re min fo ala kira ka sahaba do kashira ko la mera hala mamme ala fle ka on jala kini we ala ko alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wama nazala min al haqq ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون كونكو يالي أكمام سيساوا مغوي ما منونغو أون لمن يرى أنفن فنسجلي فليا أنبكا نغمالو يا ألما كمالو يا أنيرما أون يجمكولو منوني مرفمو دوس لا ميالا بيسمو دو ألا غنيمان دو ألا أنيري دو كوين سلامي opmana amunu ngwa islam ala de ko yala ma se sawa aw munu ngwa dara ala la at sukun ka kolo fen ala e minji akusmanna ko yalo ma se sawa minji na anga kabini chena ko yali akuma ma se sawa sunga kolo ka barakenwe ko mangana ke ko mi mo ma munu ngona ya kitabu dungewla ko olu famane nabi maya kuma wali ala yunyana fle chugo amu jidi foila fo sukungeleya ko wa chama ngi chen kelawde ka fo ko wajul te senabia wajul be senakoi halanzgile fle ni wala day minguna andna foi fo alaya mima foka koro nga abarakeli awaliyali aw ka gelele wallahi ibasura ala ndo sigimbe wajuli kela bi ambe danaya ko kuma fo ibasura an yere ni danaya cheka janko mi jiga jalali baji ibina kuma me ala min voila ala kire min voila koy kon nunte dala foli gwazai ni dala kuma kuma ma do aljine kono dun bita janme kono ma do ko an liman yara ala ko tiende wa minan nasi man yaqulu amanna billah وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون كما دو كاين أن لمن يرى على يرد كو مؤمنون تد وما هم بمؤمنين كون نوم مك مؤمنون يد كون بافك على النجي ما دون سك على النجي ومؤمنون نجي كون تكون مؤمنون تد mana yani on day ndaka laje ni dam magara dana ko kuma la anveya abi ma meri janya abitash ni krizi ba onveya ka fo ko ni ve ndanya be jamana kono ko jamana ba hami jamana ba kashibi andanya beski dabbela andanya duna du kono andanya duna halanga misru kono o ni njugo inde yo dana ya kono
أدون فرقان على كرام من لديك صلى الله عليه وآله وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا على كل دقيقة من جرى على كتشدي أولى نما من دام على لني دام الله على كي كما لدقيقة تنمى ما وعلى كرام صلى الله عليه وآله وسلم وكرام من نام بكلا النفي أم بكلا كرام النفي صلى الله عليه وسلم دو ko onde ba fe aw tafe do ko la onde ba fe aw tafe ambe be kashila ala kira no fe ambe be kala ala kira no fe ala kira sallallahu alaihi wasallam yana ka ke kira a jamu de yelamana ka keni njugoyi ukumba fa ala kira de sallallahu alaihi wasallam ambe o mekra mo daka koroko as-sadiq al-amin ko muhammadu ye tien folay ko danaya mogodu wani njugo flay tieni danaya hal ni tesla me akayla a jugo fla kan hali kafirila a jugo fla kadi alay a fla kadi kiray akadi mugawi akadi islamay akadi kafiri danaya kadi ali bagaw nga wali aka kudi ma tamango ta jeto kunda de danaya foli de kan no abu kuma ala israel maka kalimatu taqwa mo kamete israel nyade wallahi israel islamere ala israel di bi bulu de jika ko islamere be tsukundi la ko ala israel wadana ya kalima min do amanja nga jere de sigi baka dana ya dafali niye mama ko dana ya mogodu hal ni islamete ni da akoni mangutura ni dana ya koro ko ma yana madu ni ma mangutura ni janva ni nambara ni kalundige islamaya ko kuma amaso ma folo de koro ko ma langolo kondo nim fla sabatile do adamadiya srafe folo yana nga do qur'ana kono ala kiraka hadisa sallallahu alaihi wasallam na sabatira ko kare dana ya moy koro ku ye ma yana mai ma fi islamaya de nga ma yana maya jugu la bilibili we danaye nga min ba ngaba ko ya na manjugo don wallahi na manjugo don andas la me ko bina kambulu baray de muna ado ni danaye ko kuma takafle danaye de koroy ibla la ko min nguna ku ka ke chugo mi ko kete koroy kiyo danaye dafa fem mingal fari mai ko lasa ko kumi yere halala ni mago sira mai ka takadi ni sama doni bolo asa chugula ni blala kokuna aka chugula ni nafulo kalfarima amara a chugula akana soroyi a chugula nde koroy ko danaya o danaya mi nambike ko yini bi ambike ga wajuli kenaw sigi annofe juma kutubo bike ga kala annofe nga cien do be fango fo nyoy de o te nyonde ni o te nyondo e cien fondiri titeria sa na ya yo yaba bana juru chorni minge o kofe o tetige bli ambe be ga dana ya nyini ma wara de la illa man rahima allah anga yandana ya kokuma ambe be dana ya nga ka nyini ma wara de la nga andi dana ya nyini anyere la islam ma dundete de l'islam ma be bara demne ba demne ire la nangilingile be an jesri anyere la o de bina sigida jabi dio o de bina dugu jabi dio o de bina jamana jabi on de be dugu kono on de be jamana kono on de be sigida kono nga ya ba to ambe bu kuma ti pele be ko danaya nga ko do kalfale flere ma mo sigile fle ke refle o maye juni be malla midi danaya ko kuma fo ni fanda un la lu fa ma utafo na baro yele ma fa ma ko se bebi kun komi da kunu ye kilo aflana amba kun komi yo ko ni e chien ko ba misali fi dondo doyne wele ko ale ni do de barake ko bara intabulo te ka ale ni soja kwa te ka ale farifoni ko ale ba fa ka bla no ngwa be bara dmenge kulu ka bara fini goshide de la ka kuma ifo ka koro kulu bi fini goshide ke
nga ale ta ɲɛmɔgɔ ye ale bi dɔ de dɛmɛ fini gosi la o kumana ko a ka patron kɛnbɛ ka nambara don fini gosi ko la ko ni min ko a ka 200 la k'a ta la ko a bɛ 100 gosili k'o la ko tigi dun bɛ 200 sara ko ni wula sera k'u bɛ wari tila u ni ɲɔgɔn cɛ ko ale b'a kɛ cogo di n ko a bila dɔwɛrɛ tɛ fini gosi kɔ maa ka baara lagosi tɛ dɛ hali fini gosi la yɛrɛ t'a fɛ ka to a la n'a ye dɔwɛrɛ sɔrɔ hali sini a b'a bila o tɛ ɲɔgɔn lagosi n ko a bila nka an sigilen filɛ yan ni fini gosila fana y'a ka wari fara ɲɔgɔn kan a sera ka 30 wali 40 50 sɔrɔ a y'i débrouiller ka taa terrain dɔ ɲini kɛrɛdani dɔ fɛ maire dɔ fana y'a gosi ye i b'a an game to ko Mali faamaw tɛ hinɛ layi ko cɛ bɛ fini de gosi fini gosila k'u filɛ k'o de ka 40 50 don terrain la ko ka papier fu d'a ma ka sɔrɔ a ye gosili kɛ ka wari min sɔrɔ o wari de fana gosili filɛ donc an ka jamana bɛɛ ta de an bɛ kɛ ka taa ta de i ɲɛ bɛ ko in b'a ta duguma de k'a daminɛ duguma ka bɛ planton na fo sanfɛ fo président a tɛ fansi danaya tɛ fansi illa man rahimallah ne m'a fɔ danaya mɔgɔ tɛ yen dɛ nka Alakira de ye kuma in fɔ ka bila anw de filɛ a tile la kira ko don dɔ bɛ na ko danaya b'a dɔgɔya kojugu fɛ ko a bɛ fɔ de ko fi bani fulanin rajulun aminun ko karisalakaw fɛ yen ko cɛ dɔ bɛ yen o ye danaya mɔgɔ ye Alakira ko k'o don bɛ na sallallahu alaihi wa sallam ne ma da la n'anw da ma tɛmɛ karilakaw kan anw da kɔni min taa nin dugu in na danayama dɔ bɛ yen anw da bɛ kɛ k'o de sɛgɛrɛ bɛɛ an bɛɛ bɛ kɛ ka danaya in de ɲini maa wɛrɛ la wallahi n'an ma segin an kɔ jamana in min fɔra yan an bɛ mɛn a kunna tan dɛ kodɔnna bɛɛ y'o faamu wallahi hali fanga ɲininaw bi yan u b'a dɔn ko jamana in baara ka ko dɔw bɛ yan minnu ye pilasiw kɛ a ka kɔrɔ u bɛ yan ne bilala la i bɛ contrôleur ta ko a ye taa lajɛ ni yanni yanga in olu yɛrɛ b'u ka yɔrɔ lajɛta wele ko awɔ an natɔ don dɛ a tɛ kow jateminɛ ni dɔgɔtɔrɔso don u b'a ɲɛgɛnw ko k'u jɛ ka liw pari kura ye clim kun kan ka don yɔrɔ minnu na ni clim tɛ yen hali n'u bɛ taa clim louer foyi tɛ yen min louer ta tɛ sɔrɔ yan u bɛ clim dɔw louer ka don o la ka fɛn bɛɛ bila ordre la bari contrôleur nana aw b'olu ta d'u ma n t'a fɔ patron a ko fɛn bɛɛ ka ɲi ko an taara tout est ok k'a bɛɛ ka ɲi an ka jamana bɛ kɛ ka mara ta de dɔgɔtɔrɔw filɛ yan u bɛ n'u sigi télé la u b'a fɔ dɔgɔtɔrɔ ko nɔgɔ yɛrɛ de ye bana ye o kuma ma fɔ yan sisan ko nɔgɔ de ye bana ye nka taa Mali dɔgɔtɔrɔsobaw la ni yɔrɔ nɔgɔ bɛ ka tɛmɛ u kan o kuma o yɔrɔ ɲɛmɔgɔw bɛ min danaya min kalifar'u ma o bɛ min ne tigɛ y'an nkalondaw la dɛ taa Mali dɔgɔtɔrɔsobaw ne ɲɛ y'a ye musow b'u ko dɔgɔtɔrɔso dukɛnɛ na ka dɔgɔtɔrɔso ɲɛgɛnw to yen a foroba ɲɛgɛnw a ɲɛmɔgɔw kɛ bɛ ka mun kɛ u yɛrɛ ye ɲɛgɛn dɔw labɛn u yɛrɛ ye ka tile k'olu la olu bɛ don o de kɔnɔ forobataw i bɛ taa sɔrɔ banakɔtaa bɛ i kunbɛn fo da la an bɛ kɛ ka taa tan de nka n'o fɛn o fɛn kumana bɛɛ bɛ danaya ko kuma fɔ ko fo danaya de ka na i b'a ye u bɛna sigi télé la lutte contre la corruption fo corruption de ka kɛlɛ fo corruption ka kɛlɛ hali o kɛlɛtɔ musaka dɔ bɛ dun o la hali corruption kɛlɛli musaka o kɛlɛbaw yɛrɛ b'o musaka dɔn ŋana mun an bɛ mɛn nin cogo in na tan dɛ nka min bɛ ne jigi misɛnya minnu an ban bɛ minnu ye a kɔrɔ tɛ ne bɛna taabolo dɔ kɔrɔta silamɛw kan kuma kɔrɔ t'o ye nka an bɛ ɲɔgɔn waaju de an b'a dilan yɔrɔ de ɲini an bɛ fɛn minnu san tubabuw fɛ n'u ye garamu min se b'a kɔnɔ i b'a sɔrɔ o de b'a la n'u ye kilo min se bɛ bɔrɛ kan a ka gɛlɛn usine ka bɔrɛ bila ka na ka 50 kilo se b'a kan k'i b'a sɔrɔ ko 45 kilo b'a kɔnɔ o ye ka ko dɛ nka anw yɛrɛ ka feerekɛlaw de b'a saya ka a da bɔrɔtɔ a bɛɛ fɔri cogo b'u bolo hali siman bɔrɛ yan ka entraîneur don a kɔnɔ ka siman dɔ bɔ a kɔnɔ nin bɛɛ kɛcogo bɛ yan nin tɛ kun bɔ n'a farala ɲɔgɔn kan kunba kelen tɛ n'i ye mugu dɔɔni bɔ a bɛɛ la o bɛ k'a dama bɔrɛ ye i ye bɔrɛ kelen sɔrɔ n'i ye mugu dɔɔni bɔ nin na o bɛ k'a dama bɔrɛ ye i ye bɔrɛ kelen sɔrɔ o tuma n'a ko sisan ko faamaw b'a kɛ tan ninnu b'a walayi a y'a fɔ dɛ nin miliyari nin dun e m'a sɔrɔ de e tɛ i yɛrɛ kun b'a dun maa o maa n'a ye dɔrɔmɛ 5 suɲɛ n'a ye 50 sɔrɔ a b'o yɛrɛ suɲɛ
n'a ye 500 sɔrɔ a b'o suɲɛ n'a ye 5000 sɔrɔ a b'o suɲɛ min b'a ni miliyari 5 suɲɛ ni cɛ a ma sɔrɔ de o kuma fo an ka segin an kɔ ka ko in de dilan bɛɛ k'i yɛrɛ lajɛ wallahi hal almami dɔw b'u kutuba kalan n'i y'a fɔ sisan ko almamiw nɛni k'i b'u dɔgɔya ka kangari da ɲɔgɔn ye do dɛ n'i t'a la ne kan d'i ma dɛ hali almami misiri kɛsu piyelaw bɛ jamana in kɔnɔ n t'a fɔ yɛlɛ ko kama dɛ wallahi dɔw b'a ko n'i y'a mɛn misiri yɛrɛ ko almami do wari bɛ d'a ma ko a k'a bila misiri kɛsu la a b'a bila a ka dalilu ye ko n'i y'a mɛn ko misiri ko almami yɛrɛ do ni jamanakuntigi yɛrɛ ko n'i y'a mɛn ko jamanakuntigi do ni ministre ko n'i y'a mɛn ministère ko ministre do a kuma bɛɛ t'i ta bila i kunna sa an bɛɛ b'an da bila an kunna jamana jala bɛ to adamaden i bila danaya min kunna danaya dafali e b'a alakira sallallahu alaihi wasallam a jamu de tun ye ko danayaba u ma sɔn ka tugu a nɔfɛ nka u m'u bali ka kalifa k'a ma kira bɛ taa madina don min na mɔgɔw ka kalifaw b'a bolo maga ye a hijiralen kɔ a ye maa to a kɔ k'o tigi ni bila risiki la farati la Sidina Ali ibn Abi Talib o y'a bina kɛ den ye a balimakɛ don a y'o de da ka birifini jukɔrɔ o to kun tun ye alakira kɔ min ye a ka mɔgɔw ka kalifaw segu ma kira ma boli ni maa ka fɛn ye dɛ alakira sallallahu alaihi wasallam a n'a juguw bɛ kɛlɛ la dɛ maa minnu bɛna gɛn ka bɔ dugu la f'u ye fɛɛrɛ tigɛ k'u bɛna a faa maa minnu bɛna a faa olu ka fɛn minnu kalifalen don a ma a ye maa dɔ bila a kɔ ye k'o ka o fɛnw se u tigiw ma o ka sɔrɔ k'ale sɔrɔ Madina ye bi ni min bɛ baarada min ɲɛmaa la n'u y'o mite n'o bɛ taa o b'a bɛɛ cɛ ka taa hali chaise ɲuman minnu bɛ yen n'o bɛɛ bɛ taa illa man rahimallah m'a fɔ n ko bɛɛ don dɛ nka a kɛbaaw bɛ yen a kɛbaaw bɛ yen wali wari tɔ min bɛ kɛsu kɔnɔ e n'o bɛ taa k'u n'a daminɛ kura yan kɔfɛ yan n'a ma ɲɛ ne taatɔ don min bɛ yan ne n'o bɛ taa alakira sallallahu alaihi wasallam ani maa ka kalifa ma taa a y'o bɛɛ to a kɔ u ye kalifa bɛɛ segin a tigiw ma o de y'a to tuma min na u ko alakira ma ko sahirun kadab foyi ma alakira tɔɔrɔ k'a fɔ ko ngalontigɛla don ka d'a kan a dɔn bɛ ni tiɲɛ min ye ka kɔrɔ a dɔn bɛ ni danaya dafa min ye ka kɔrɔ a ka kira kalontigɛli o tɛ dɛ kalo yɛrɛ danbili ka taa ma o de y'a to ala ye alakira ɲɛji cɛ a k'u tigɛ k'i kalontigiya koyi nka u bɛ kɛ ka bani ala ka ayaw de la o tuma an ka ko in lajɛ an ka na wajuli yɛlɛma ka kɛ catiri ye catiri kɔrɔ ye di a bɛ fɛn min fɔ a ma dabɔ waleyali kama koyi a kɔni bɛna dɔrɔn ka ɲɔgɔn nisɔndiya ka wuli ka taa ko to ye o ko in de dabɔra e de k'i ye silamɛ ye ni k'i ye silamɛ ye ala ko a ka kɛ cogo min na o cogo de fɔtɔ y'i ye ala kira ko a ka kɛ cogo min na o cogo bɛ f'i ye n'i ye silamɛ ye i b'a kɛ ala n'a ka kira ta ye kɛ n'i tɛ silamɛ ye cogo min ka di ye i ta kɛ ten nka an filɛ bonda min kunna babu min kunna n'o ye danaya ye o ɲini bɛ bɛɛ fɛ han jango jamana ko la an bɛna sa aya ma aya minnu kumana danaya kan a y'a forobaya ka bɛɛ sen don a la bɛɛ dama ka kan danaya dafali la ka d'a ka danaya fanba y'a dɔn kuranɛ aya bɛ jɔn ni ala cɛ ni mɔgɔw cɛ o bɛɛ ye danaya ko ye nka danaya fanba min n'a dafali bɛ ɲini o ye adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ baara kɛ ɲɔgɔnya ye wa hali n'e tɛ silamɛ ye i ka danaya kɔni dafa walasa i bilala ko min kunna o ka k'a cogo ye ka d'a kan ni danaya tɛ yen ko tɛ k'a cogo la anu bɛ kɛlɛ min na o ye ko kow ka kɛ u cogow la o de kɛlɛ tɛ sen na wa lakɔli ko tiɲɛ lakɔli karamɔgɔndanya don wa k'a fɔ ko budget de tɛ kɛ ka don a la o don wa o tɛ o ka daminɛ ɲɛmɔgɔ la fo ka na s'a plantɔn ma min bilala danaya min kunna o de t'o kɛ a cogo la jamana min bɛ dingɛ o dingɛ kɔnɔ a bɛɛ y'o de ye e min bɛ lakanda kunna e min bɛ kalan kunna e min bɛ nin kunna e min bɛ kɛnɛya ko kunna n ko ministère sigi kun de y'o ye ka kari komi maa kelen t'a bɛɛ la o kuma e k'i ɲɛsin nin ma e ka mɔgɔw ta maa minnu bɛ se ka i dɛmɛ o baara la i dan bɛ maa minnu na hali baarada mɔgɔ sugandili la n ko danaya jɔyɔrɔ bɛ yen danaya de kalifara e ma o a b'a dɔrɔn k'e y'a ɲɛmɔgɔ ye i b'i muso dɔgɔnin ni i binakɛ denw ni fɛnw wele ka na hali n'u t'a ɲɛdɔn k'olu bila a la kabi ye danaya tiɲɛna ka d'a kan e ka laɲini ye dɔrɔn olu ka dɔ sɔrɔ nka e ka laɲini tɛ jamana ɲɛli ye fana ni i bilala ko kunna a bɛ ɲɛ ni sira o sira ye o bɛɛ masuliya de bɛ e kan n'i y'o kelen o kelen ɲɛ bɛ ye danaya tiɲɛ ni maa ye ko kalifa i ma ko min n'a ɲɛmɔgɔya dir'i ma
walma na nyene boli dira ema akanga nyeni sira o sira o bede dana sa mingal fambe ema no dafali wajibi kuma an fen sigile fle be kelengele ki yere laje ebla la komi nguna hal na dana yere ka du dama maralima hal na dana ka bitiginima ngo ebe kodo ya mve dia fosa mo ba fle yele koy nga ko fitini nda bi jon sukunde jira idi sukube chukumina ire mado le basori balma debi fe ibi to ga chini ka motoi nya chi abata ba a chun ati ding ipa dinga kuna magote gongorona magote foila ga dundo e ka wele bani ko kari ko moto inda de ke ka moto inda moto ke di tay o do wla be aba blongerel damne o do wla laje ni ya bulto ya fe ba soro ni bulchi ko do ngunte kini o tamasien ba ya rubulo ni bul fe ma bulo ko kwari ni ndai ko o kora ko halon wal fe buli chugo o na ya rata tekili ni ko mimma ko ni furu bay ka ba anga furu ba fe be chene du mun ba ke dana ya to kalfale do hal strada fleuru ngodo bu barala foite jamana kono mi bayre jamana mara fe be kalfale do min galfari made ibra o de me qur'ana ayala fora ko de ke a chugula ni tese ka chugula abla wala mete la harabi ni galade ma tebla foi kuna la harani mai ni ga fiya kedi o mani mukaddima ni kuma nyeblay shu janfara dorla chamando na bara kono ka bara madam ne jona anga qur'ana laje jona ala min fala kire min fala kuma manjangoy nga fleka bara dike wa qul ya'malu fasayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun mimma ndambi o bara de ete kuma do la animateur were abele manake wajuli kelawi nu were sigira be fenvo kuma do la ali wajuli kelawi tseko fo ala kuma no ko mo munuma be fenvo bi kuma nyuma kuma nyuma ndaya te malla de bara nyuma ndaya o de bana te betlo be kuma nyuma na o be sa fokula nga nasira bara kenedika che baraka kokoi bala che tuku tanu ko mamun be sheria hal ni soro sheria kumbe wire bangba flaka obi chenvo hal na kumbu wire ka obi chenvo ala yulu de tanu ngani mami nga sheria wal chenvo e ote ete chentigi ite ladri koi ni walta ko nana ebo chenvo te kare chenvo lay nga nasira ire ka duma nasiri ire bal masraw may bi imunumunu chen dafe ambe to de la wal chenvo ambe bode la yaw hala nga dine tabulo ko odunana yara bi ko do keleke nga ni yere na ko mo yere ni munu yekunlina kele no lu yake ite foy fola ite dana ya mo de dana ya de koroy iba be dafa iba be chenfo ibi se ko ka bela ne ma fi bi ke meleke de ne ma fi bi ke nabi may al usmatu lil anbiya war rusul ci de woni nabi mawlu de dafa ledu adama de ti dafa ngawnda inde dafa baliyede anda ye fende bore kono rede kadaka ambe de bo foya wa ambe bodai e ko adama de ti dafa chendo ne ma fa bi dafa anga abisi hake dole de ga ka ke fuite bore re kono ka e ka islamaya bore langoloyi fuita kono ite mangutuni islamaya jogo fuyi anda mini ka kode alenye islamay eno te islamay mana bla baradala imo te contrôleur law e mago be jonna inna allaha kana alaykum raqiba alaka kolosili o wasaraw islamay ma mago be contrôleur la ale ba keka nya ani ala chedela ala kirayo de sallallahu alaihi wasallam inna allaha yuhibbu idha amila ahadukum amala an yutqina ko akadi alay jona ala ba fe ni joni be bara mi ngay ka ke ka nyeka ka chugula ni e blaka sojola ma sondeo ale be warde dema nga dari la kon dana yatewa annani ikayro la e meniji armor treme dana yatewa era fwai ka nye aya to wa mu ndurla mete na chugodo be ala msiga laye watan dur nga ka ke wa mu nduri bani amina jirinyena mawkala asono maminge
ne ba dlawa tan duru bi jiri munun gala ilabana ko jiri kelen nun de kala anga bulla bara fa badedi ha ibina mobili sa ite mobili ko nyedon ibina kibina jira domba mécanicien na yane ka se ni mo wele onna wa ko fo itala ko moteur kan ale kundare la de ke ka laja le nora na kai ka fa ina mai ko ga min no ni ferel kira ibina lajali minge abada amma ya tata de o ba nan zigira dana ko kuna be kashi gane kon bulo yani ka kashi ire talla je folo ni ya sori takan ala barkada ni tamai adam ne ire la ala mu vo akula aha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال ني آية قرآن آية دو على قدنا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال دنا يكون يا بنامني كاكانغا kaba kulo bili wolo vlaye kuluwe dugu koloye nub se ka danayata danaya fende akoroy di tafsiru kelo yi mun vonna koroy ala ko mina abla kodo kuna mina kodo kele nyini affaire na ke cugo nyena mba sara na manye mba nyangata ko ala yo jira kaba kulo la ko kaba kulo mason ala فأبين أن يحملنها وأشفقن منها ala ko yo jira kaba kulo la ko kaba kulo ko neta induta neta baraji kula nda jurumu kula mbisrangan na dese ka dafa kaba kulo na bunya ko mason ala dugu kulo yere ko fana bana ala kulu nu ka bunya kulu bana danala ulu be bana ka dunta wa ashfaqna minha ulu besrana ako kololoje o munana kesa wa hamalaha al-insan ako nga adama de ata de ana de layduta ka fo ka ala batu o mana don ba ko yan ko ni ala batu yere be fara nyonga mimba ni ala che mimba yere dama ni nyonje ko bede dana o bede benin dana ngono sili danaye shunye danaye awa jugo nyumaye danaye janaba ko danaye silji danaye islamaya kono bara be ko danaye ude do ala danaye mi aya jira ana on va adama na on de ata ka fo ala ambake am siga ke ambasara no fe te ko ka ko maso du ko le maso kulu be banana ko nga adama de ata aha إنه كان ظلوما جهولا إنه كيكا أدم دي كرا ظلوما يركون دو يلانغناي جهولا أتادون نتا كندي كندو أكرو وي آية فلوي أمبا فاموني آية ينغنو كسلا ميا بارا بي أبي دناي بطول نوي دناي دي ala ka danayaw de dale do anga ka kanga ke a cugula ni mami ye seli ke ka nye ye seli danaya dafa ni ye shun ke ka nye ye shun danaya dafa ni ye hiji ke ka nye ya danaya dafa danaya de koroye ka ko inge a cugula ibla la ko minguna ani ya ke ka yebebe ni ya chiedu no koroye ko danaya yi masega bina fade amanye de na kira daga bondalay danaya yi ama dafa de la harala du mina danaya nu yi ngalike we a aya folloy amandelia kata flana no fe wati ka don أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها يعلق مكون دي نتفوي تعالى وأنا رتنا كلك حديثا نوفي قاسا هرا مساها حديثا وچاما بالا adoyere sebede bambuloya nga ambe qur'ana aya de la fula ala mana min fo ko mina yo bade wama kana lil mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina kwa mangani ala na ka kire fe min jalat ke islame ka sra wara boyire yo lablide o mana ala mana min futi ke yo bani ala ko ya inna Allah hakika do ala
ya'murukum ala bi aw ya'muru inna allaha inna harfu tawkid ka kuma fo ka kolo ika don kari yaro ni kuma yɛrɛ daminɛ ta kɔrɔ de ka kuma kolo gɛlɛya ta bɛ se ka fɔ dɔrɔn allahu ya'murukum o bɛ se ka fɔ arabukan na nka a ko de inna allaha k'i ka dɔn ala an ko an dan bɛ ala min na an bɛ ala min ka k'a bato ya'murukum ala bi aw ya'maru aw minnu ko a dan bɛ ala la ko a dan bɛ lahara la a dan bɛ saka kunu na ko in tɛ diyagoya ye dɛ la ikraha fi ddin qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil-'urwati al-wuthqa la infisama laha ere de qui islamé bere mata ino muru mata ino o ala bi ke ka ci de se o islam ba kui ka do ala bi aw ya'maru an tu'addu al-amanati kwa ka dana yau sigi li ahliha ila ahliha kata atkuma wallahi sababu nuzulu do benna tafsiru kala wi sababu nuzulu do fonna ko alakira sallallahu alaihi wasallam annane magandele kira gene ko ka bo maga ala kele ko ka abunya ka sebaya di amaka jamatu anofe ala kira sigira kana magandele fatu makadu o kele ka magandele ka alkaba kerefe bulu kari ala kira be ka ala tanu ka ala wala yumando ala miye alkaba sigi kana tauhidu kono ala miye ala sigi kana fasula ala kira sallallahu alaihi wasallam maguda na si alkaba kono nama alkaba sudin kono na ere ya do an zindu la ngon ta hiji kana alkaba suin kono na ere so kuru kile min fla namba nyeshi ama o kono na ala kira mago jole o kono na o kle o kingale lo ka alkaba ko tla uni yonje kabini jahiliyat lela ibrahima kasrat nunu na nga toni min tura hiji o doy alno yasru hiji baraw yelema ka ke ka bo ala ka fole ngono nga halsa atoni bubuloy alla dalama o kuma kelelo ka alkaba ko tlaw ni yonje alkaba ko nege o tigiya be kabila dobulu hiji de ka jidu maku lammi o be ka bonda dobulu o kuma na jatigiya hiji de manan na maga jatigiya o be bonda dobulu o ala kira mago sele alkaba klima we kletigi nyini kana nay klek mbe mimbolo do to ko Uthman bin Talha klek mbo de bulu alkaba ko negatiki yak mbo de bulu yo nyini kana ko na kledi ala ka krama ayi toro kleka kwa tedi akoni na don kirado ne ba je klela aw de ka kirado ne ma da ka kirala ne ta don kirai kle nyonde ndadama o kirami ala kirabina ke de sayyidina Ali ibn Abi Talib o nana ka cey mbolotnomi kuma teso la fangana o ye abolotnomi ka bolo da kola ka klem dara kala ka di al-kiram sallallahu alaihi wasallam al-kiram klem ne ka al-kaaba dayle kiray klem ne ka al-kaaba dayle mi al-kiram boto abina ki Abbas bin Abdul Muttalib o yi koko maka al-kiram kono ako kirama al-kaaba klednema kafiru be al-kaaba kleke dibli alkaba segira islamo de bulo opma kile di binakema wa soro hijide un la mini opmbe abasu ka bundala opma na kile ma nga kile fara hijide un la mini ka be bunya ibinake kile dia alkaba kile okobene yaro ni ni la me ka on islam la mala je ka ko do de era bi sigite doro minga mina e adoni msega ni barenge ka ebishungo boy doro ki mso doro ni blolati ko mblala kuna sa ko bena katledu ni chema amaslama folo de Uthman bin Talha kira boraminga kira binake Abbas o islame o do o ko ka kle dalima oroni be alay wa yujiki ko ni aya inde jikino oroni be wa yujiki na kiraka inna allaha ikado ala ya'murukum ala ba ya'muru an tu'addu al-amanati kwa kadana yusigi ila ahliha atguma ko kuma kira botosh naka o aya kala ko kira ko ay ce wele kana andana kira ko alima klim ne kata dama ya bulut no mini minge ko ya fayina fe sena ali nana kana kle di ama kalaba ka ya fayina fe
ko akita e kaba ko de akui nana folo yendoro kangaraba se inambe imaga yambe bike ka ndeli ka yafa inive akui ka do ala aya do jigi ka kula ala ko ka dana yo segu tiguma ko kle ka segi ma dola ako kera sayyidina ali ko ako kera de ako ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah ako manes labera ako aka ndine ni eche Slamé psiga mon son slamé na jugoye katemaka kumako ode desera on abida kam go wele kana slamé ma na jugoye na ndabiye ode galera bida e ma fo slamé do be chrétien utan la do be dina ko ko chrétien ko tu na mara kede ko chrétien utan ngalo ni ero ni slamé ko ni o fol dam ne ero itachene ha tiens ko kuma te bible ko no kateme qur'an ka ko ke de masegi tabara e de masegi tabara kle segira chema ni njugoina ko ala kira ko kle imbitu aw bolosa bada ale fatule kle dira a balmake ma to ko shayba hal sani taramaga banu shayba alkaba kle bolu de bolu hal ni urwan nu mago jora alkaba konnana nu nga bunda de binani kle bu bolo halsa islamaya kundo meninde opmana ni ayay ku ka dana usigi atiguma don bo wi qaida do fonna ko ajigi sababu yeni nga al-ibra bi umumi al-lafzi la bi khususi sabab ko ni aya jigina kodola abo ko nywana bemne akorate kwa jani jigina ni jeindela jawnga fenden no la ko kunyi jamudi ala bi aw yamaru aw islamu an tuaddu al-amanat akadana yusigi ila ahliha atiguma biafle ibina foloni nana place la ni aka dugula de do ya aka duni minga dube nyongere fe isama keto ibishinga lafiate fien bifli ba ko nunga so ba nga so kerefe ni wardo ibadama ni fini do ibadama ni ibadama droki ko nga bi rabbina aka ibalma de re do e place la ibtay ka fe digishe la ka a passer ça e ka dama ban be fengelen vie ni adama de ni soja to ni danay adafali ko ta kono de I jandola ni ko mama kari ni pta ki sara na me samake na ko oduguje akita dia nga blangoro afo ko ndama bo onge adama de te boli danay no adama de bi sra danay de ngani yi bol to e danay no fe mundo mo bol la danay de nyeka koro ubisrande nganna dese ka dafa ko man ala ban ya maru ko ngadana yow dafa o yansa o na yan joya ka anga dana yow ni ngalike an rebla be ko mununa ambe ko mununa sikidala ala e femun ngalfa an rema hal na kadi ka du dana yade du e dana yade min gal fali do dutkima amma ya ande umara tuko mina bi yu jamfa de من غشنا فليس منا والله يديم جانفا اتشغربا يدبي كودون يدبي نيماني جوغما دونغا بونيونا dem seni sandani kele sandan fla etke ku mara foy la popa poko ima sra foy du koro mimu se jien here wal malahara here alon fle ka nga nyena ma ko sigi namara ni janfa mununga abe de beke ga ide kala dana ya china bidana ya chen be kala ka be kala yorola ka be duguma ka be demsenu fitini do be kala dana ya chena ayre nyabe dugonno labi ere demso ya don tiki ki na songo tikelay demso ni ere ba kala ere ba na ba ko ere kenyo fe I demso ya don tiki kwa be ibi ifa ere iba le fa shwere dana munun dambika kuibo boroto demjani fle demjani nakadi avoko mo fitini okay demjani mo fitini de ha fem balkula ma be balkula abe fitini be demjani na akla kwa tike ga konnu jetem na be ku jetem ne koy ni mina ken ngana mu mo baye ka wuli e no fe
da de ndengene soit pas de ka munuma koy e flay be javani nambara minga ka kolokolo ide mbini dala dondo ayre sigile bay hal ne fayre kumbininge hal na masonga barobo mai abado ko konyumande ata barobo de nga ta at kaba kelima ale bay hal ne fayre kumbininge ngami ne kamana gwa ambe kon balaka dambe invo ambalaka horo invo mali dambe jamane mali horo jamane mali dana moy o mali on dara minidi ba ko mali on de tara jamana wara mo nambe malla anda ine bini ga ko yam an ko nyuma bekembe ko apmbia abebe ga tunu o manani ala kuma kay ko ala ba ya maru akad dana usegi atkiuma aha وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل علي أني فهم نورنيونا دنا ولا بلي ويكيرت كي القرآن يكبكو غفي أي دنا كوكما فدرا يكيرت كولا وإذا حكمتم بين الناس كنا يكيرت كم غونيونجي أن تحكموا بالعدل kwa ka kirit ke nitlini yai la fo ya mbise ka fo hal na kuma ka kuma ko nga girindoni ambe fen fla ngo fla de baundala a folo anga kirini ala de tay o kono make an reka jetila o se de tay ka dajien chuko ka o yanga fam yai ta te fo ko kiri wara kan ala tay de ni islam la mayo mire o yi kafrieli ka bu fo de kwa ndesera ka ala tay oye kungu folo ye amake ala tay ambe bo kungu ambe sigimbe ko kungu kono lahara la ala na aya fo ko angunde serade ni ala sona ko luzura mine oye folo ye a flana aya ala tabla ka min la ayre ala ma don tu yera ka kirid la lewnde kuna ay min la ayre o fana maka tugula ambe datuguna ile ko mashide sharia sabe bode fo ka tali mamunu makala beto o kan fam abu fonga tiliwla abu fo arajula ko mashite sharia sabe kore ko ambe na minga abe boli beka nga yele ko kuma ba bi mine ke sirabadala ko kuma invi o yoroni be ale rabbi labaka keme fla walma keme nani yele sharia sanfe yoroni be okay politi ba fi ko machite sharia sanfe ni ko ne de ka da kunno ko tala ko machite sharia sanfe o politi killing ba négocier ka keme nan dama bibla ab ma keme nani yele la sharia sanfe sa ha ego machita sanfe ali keme nani dama o yele la sanfe wa ijole ubolo kodola ma warana ka mobili daga bana bina teme o wo ko keleina uto mene okay on baga marati de nangon nambi segi ka ko inga chugui antiga anzigi ko ka fo kanzigi dro ka fo ko anta chena ka ba ote ko te kete de inna allaha la yughayyiru ma biqawm hatta yughayyiru ma bi anfusihim absiga yele makoy inna allaha la ya'muru bil mustahil ko ala tafwaye ninge kasurat sikake o qaida inda al ulama ala ya'muru ken fin qore ko c'est possible absikake min sikake ala tafoko goge para qore ko anga ngonu nyedo be sorula koy nga an re de tafa akadla an dange ba ngon ba kuma foti daba wallahi ali shini na yelema do anjugula mi yelema e jamana kono Qur'an e wode fo ko alati jama kulu shi chugo yelema fo ayra ka comportement wi yelema ka tabiya o changer ka yelema do aka ko ketawla dana dafa baliya minabe jamana kono munu e dana o chien ayulu nyagige mi ni ka moye dana ya chien ablala komi nguna no tiena bulu minga nga kala o fana lo be jamana kono anga son ka bula mbeka ami ele may jamana kono sa ba tanki ambe wulu mandila ambe dana inde beba yini ma wara de la shita soro shila
e ma ala nga misiri kono mo be dana ya nyini almami de la ba almami laje ba muso fle ba den fle nga olu yere awdun aw ye cogo mi de na ma fara be beno almami façon de ko orange aw ka almami yaw yere nyona ye o kele ko ha o man almami fana be e be dana ya nyini ko mo wala ere hala nga jamana kaya wallahi famaw be dina yemo don dina yemo wara famaw to ami yondo wi oda to akudla kako ni sigi ka fo famaw ay clé famaw hu bana kala do dige we kala do gede ere tay ni clémbe wal ni clénde ami ngana mun na jamana kono ka to da dina ba don lu ba do ko nde ala ko yo wallahi komi ala ko mo bo do hal ma mun ta islamawi ni ngoyi ala ko e wodo ni te ala ko e ni jay ni politique ni feyini ni ngana mu ye fama fana bo don ko nganu lubu ka jamaini na lubu nyetugo kai lubi ni bonya e ki kun momo ki karamo bay katora fama re ba do imakala re ale fana ba mago de no jamana yambe ba mago yini de la ala ka boda de kan de fa nga mago yini de dabla nga ko nge chen namba fe dlali ka ke anga chen fo nyoye ka chen yini nyona anyere kuna ka chen bara na ka mi yelema do e jamana nka sisa bar ala ko na be kiri tike kwa ka tike ni ladriye mama iblala mago ni yonje kiri la harabi ni ga de ya tike chukuli hal ni mafla do procureur était critique ni Qur'ane bon ambena minga eta tige no fanay fe ko ni zigi medroni minga dita chara mindai ko do be malla agele ko ye jamana wala de ne kon chena mama yoro chamange tinga ako kon be madda bali ba mam bena kiri retke oni avocat min daw ki deme ani kele nyoy avocat min daw ka deme olu be de tanyoy wala ne ma fo beba ke de nga do bak o le bitanyo yi ka lajew bi dumini ke chukoti ok avocat bi domine ave ba laje fam nu nga giri ya avocat bi domine ya re bi domine juge bi domine nu fara kuma mina bi to ka kiri reporter ka to ka reporter nu fara nu girindira kuma mina ba adi domay ni tre do ba di domay ni furusado ni muso ka giri ani papier bi ni sigile soraya haluti wele ni beba nga jamana kaya danaya de do e blala kuna o kuma critique danaya ala yo de tugu ay danaya to fo nga critique ta to mamuna e kiri joro ka bude ala ni foite kele sedo de diraima ka fanga do dima ko kuma e ka koi e ka ajala tike ne ya bla minga ala ta ko fe aboka e ka nga warmine ko yelema e ka nga ma nyada flew kula e ka nga balma flew la go mo sona al kray na jugudi sallallahu alaihi wasallam al kray de la ka kirit ka sahaba do ni yahudiya ke che ka kirit daja yahudiya kala ay be ka mana bo jien kono hadisa be al kray kirit de daja yahudiya la yahudiya ku ka a tien fo ka sahaba ni yahudiya ni yonje okore ko ladriya ti nyeda fleo ladriya ti tofle ladriya ti jamufle ladriya magote ikana finina biala nga barada wale adama de yechugo bebe do ka baraka tula yechugo koy ibaye ebe docteur so la mama mana tigeta ikango o ka docteur so tige mi na yota ikanga laje ni konnanje belaje chugo kanga keibulo ni e fura seba kuna zana ka fanda ya dese ko ke wali i analyse seba kuna ka fanda ya dese wala oye ala kala tige ala yo saba tinga ere de ka sigi ka mo ka moblu fle ku nyeda fle ku ka finu fle ibe giri do ka kulu yechugo kay ku i mago do luka banabatala ni do na ne ba fulu ko litei parce que ere nyebena ni njugo ni ni mbla ne mala ni femi soron na ma jamana ambe dinge mun kono ayere de ga dinge seni undu mashima nu seya
an bɛɛ de jamana bɛ dingɛ kɔnɔ ya Rabbi ala k'a bɔ a kɔnɔ ala k'a bɔ i ta gere i yɛrɛ ye min se o gere bɛɛ k'a ta gere an bɛ jɔ sanfɛ sisan inshallah o bana ko n'a ye kiiri tigɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a k'a tigɛ ni tilennenya ye إن الله نعم ما يعظكم به ko fɛn nɛɛma na dɛrɛ ala yɛrɛ filɛ ka aw waju ni min ni ala yɛrɛ ka waju de ko fɛn nɛɛma na ala b'aw waju ni min ka d'a kan ala wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ala de bɛ fɛn dɔn mɔgɔw tɛ fɛn dɔn o ni ala ko a y'a kɛ cogo min cogo wɛrɛ man ɲi ka tɛmɛ o kan إن الله كان سميعا بصيرا وعلى ده مني مساي يلي مسادو إنه عليم بذات الصدور وكا جرين كتموكا هلا بكم ميري على بودون جانغو أنا ما دبي فلج من تيجي كو كيبودو على لا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله أنا ما دبي فلج فويتي بلو كتاكا على ده la mana jango janla nad lambe kibi dugo ala de lawa fu sanju koro washidu wana mu'mini de beti islam nyuma ala hakili ba ala ka yilla hakili ba ala ka menna ambe fen voya ala ba bemme ambe fen ga ala nyeba bela wallahu bima ta'maluna basir ala ni kuma intani ga sey qur'an ko ambe ke ga komunu ngede ko ala nyebula mana ya Rabbi ala k'an ci ɲuman na kira ka hadisa dɔ bɛ yen an b'o kalan ka fara nin kan k'o kɛ ka kuma datugu an b'a dɔn waati taara su taara hadisa dɔ bɛ yen an b'o kɛ ka kuma datugu an bɛ ka wuli o ka taa an hakili jagabɔ an ka dɔn fɔlɔ yan'an ka hadisa in kalan danaya min sifatil mu'minin mu'minu man t'u dɔ de ye danaya ye danaya dafa walladhina hum لأماناتهم وعهدهم راعون ko mu'minu ye mɔgɔw ye suratul mu'minuna damnena ala ye jogo tugu ɲɔgɔn ko mɔgɔw de do li amanatihim ka danaya wa ahdihim anu ka laydu ra'una ba a genge de ka kɔlɔsi ka tanga ani mamnu te diinɛ kelen na o do olu y'u ka danaya n'u ka laydu kɔlɔsi ka taa se halu ka rendez-vous an ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin yɔrɔ in na nin heure in na olu y'o bɛɛ kɔlɔsi non yɛrɛ ko an dambaya ko ko nin ye farafin rendez-vous dogo wali ni ko kari i wulila man ja ka yɔrɔ yɛrɛ la bilen o y'a sɔrɔ a b'a ka so a ma wuli fɔlɔ yɛrɛ wali ne tɛ so ne yɔrɔ ka jan yɛrɛ an bɛɛ donn'o na sisan illa man rahimallah fo ala hinɛ na maa kelen kelen ma an bɛ ka ko yɛrɛ de silamɛya jogo bɛɛ gɛn ka bɔ an yɛrɛ la dɔɔnin fɔlɔ adamaden tun bɛ nkalon tigɛ kuma dɔw la imma khawfan aw tamaa siran kama walima nata kama nka sisan adamaden bɛ nkalon yɛrɛ tigɛ ten dɔrɔn hali nafa t'a nkalon la fɔlɔ adamaden tun bɛ danaya tiɲɛ tɔnɔ dɔ kama walima siran kama nka sisan adamaden bɛ danaya tiɲɛ ten fu hali a tɛ nafa sɔrɔ a tiɲɛni na o dɔ ye jumɛn ye sugu la sisan i b'a sɔrɔ u ɲɔgɔn dɛmɛ ka feerew kɛ ten nkalon kan ka seere jugu seereya kɛ ɲɔgɔn ye ten n'i ma da la kari ɲininka o tuma nasiha min bɛ ɲini e fɛ tiɲɛ fɔli min bɛ ɲini e fɛ o ye danaya de ye min kalifari la e bɛ nkalon bila a nɔ na o tuma danaya muminiw tamasiyɛn don alakira ka hadisa ye min a fɔ ko danaya tiɲɛ munafikiw de mankutu don dɛ ne m'a f'i ye nafiki ye dɛ an bɛna kira ka hadisa de kala kira de ye jogo ye n'o ye janfa ni nanbara ni danaya dafabaliya kira ye a jate ko munafikiw de jogo don an bɛna o hadisa de kɛ ka kuma datugu a kala روى البخاري ومسلم بخاري ومسلم ولو فلا بدنا ني حديث متفق عليه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وما فلك ابو عبد الله بن عمرو ما لك جاء ولو فلا بما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وعلى كراكو كشنا بكراكا 4 من كن فيه كان منافقا خالصا ko jogo nani be no jogo nani ko ngera ma mala ko kera munafiku gelere no fo iti katla men nafiya la
ala kira de kuma in fɔ dɛ sallallahu alaihi wa sallam wani n tɛ kuma in mɛn ko fɔlɔ ye fɛ dɛ nka nin naani de dafa bɛ dɔw la ka fara n ka ka kɔnɔ k'a kan a bara olu ɲɛna k'u ɲɔgɔn silamɛ si tɛ sigida la a naani dafar'u la a mɛnna kira dun ko n'a naani dafara i la kana munafiqan khalisa k'i kɛra nafigi jɛlen yɛrɛ ye maa min ni nɔgɔ foyi t'a ka munafiguya la y'a dɔn silamɛ man ka to nin jogo ka y'i la dɛ n'a naani dafar'i la k'i kɛra munafigu ye nɔgɔ t'i ka nafigiya la bilen ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها كون انا كلين يرا مامنا كو منافق يا جوجو دو يريلا افون يا دبلا دي مانا وخرا جاب زيغا دبلا ودي بوداي كوي ان فين فلي كما ان كروته كو امنا سيغي دروكا مغو لا غوشي والماكا امبي امبي غا نيون دي بلاسرا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون على قسمة المؤمنين نفع أمي وهكذا دي جيجي أنشي تكرا أنشي تنبي ماهي أفوكون دي كان يون زومي يون جغولا يأكلي كجيجي على وكما دولا جغو دوبي مالا يرتا دونكو يفاق فيه دي waaw te kele de ni jugo ye wajulla akoro de kwi ipmbe inana analyse ke ka bana yira en fait vle ni tara docteur sur la bana bila e amena e sebi dimi nyema sorala amena I ko bi dimi nyema sorala ini docteur do e nyoye o yala ko ni bana ni do ka to de ni ko traitement ni de bukala o do ini so ma bina so e ko bana yere shidona ko ameni mbela ko bana yere kuma shidon folo ko shidona ongani minna na wajulla no o kasla maya bana shido na obidimi ko tote wajuli bli ko to etikeli mani e mondigeli mani ko mandi to ko donte eno de wa nyon do ko foyre de ginina tabati ada billahi bima abulahi tarache to ko ma tigeli mani te bashi ko ya koro de ka kebu ya fie tigeli mani de koro ka kuma kebu ya fie wala sai ko ma be fili ni yoro to ma ngai ni yoro kuma ma teflu ma akoro yode ami nyombo ya yode tigeli mani okay mana ni ika ijugo ye wajula koro ko ika bana shidona to ala kira dunye bana nuva ajira ko fi ka bla koro ko abse ka bla wallahi munafiqu do tubira ka kesla me nyumo kirat lila qur'ane turaka munafiqu fo ku jugo fo do be munafiqu kundo koyi munafiqu de koro e mami abe mi vo adala oni mi ba kono tekili no sabatiri la ko la kero ko munafiqu hali teriala ibe kuma duma min vi terike na kanuti kono kasoma ikira ikateria kira nafiki ya teria ada munafiki ya de ibe min banya ni min bi kono o tekili o kira de ko koni njugo nani na kelen yerila ko kuma fi ka bla yonte nafiki ya jugo dobila afolo idha tumina khan o koni ye dana ya da munafiku ko jugo ata dafa munafiku koni ye dana ya daka abi jafake wo dana ya de koro ya tigi e de bla nona ya do adama de yere de baka war koloshiu ongana nana kalfa mo gomima ab kuma daro tigi la kateme hala ireka e sona ko du aka sama tato ale yere de kunga ngatana e kuma ale tato teye ale ka jetela ne dambe ni na komi yere o kuma e katana e o mine doro yo du mobile place lay ko tigi wara te war la be mi muloko o mo ba mda yo alu fo ma fali frawna tlela ko tigi wara te war la be mi mbulo bala ko ma tiga na fulo bogo bara ko be abe gadda lubu bulo de ko ma tiga na fulo bogo bara wa kasro were de kaka wal na fulo ibu bogo bara de ya do bogo bara kala ta tege no fiyo okay nga koro de yo fe be bara du mini fere la ba tege no nono sumana ba tege no ga bogo bara kala ta tege no de obi wal na fulo de bogo bara itatew kana fuy ngana mwala
kira ye cɛ dɔ mangutu ko a ka o wali kɛra sababu ye ka kulu turu ka bɔ nɔ na ale ye wali nafolo de dɛgɛ fo k'a bugun a tigi kɔfɛ ka sɔrɔ a m'a bila o la dɛ a tigi taara k'a ka tile kelen sara de to a ye kisɔ in mɛn ka kɔrɔ a y'o de ladon ko b'a yɛrɛ halala nafolo fo k'a bugun k'a kɛ miliyari ye ka bila a ye cɛ segira don min na ka n'a ka tile kelen sara nɔfɛ ka sɔrɔ ale yɛrɛ de dimina ka taa k'a to cɛ ye nafolow jira a la min kɛ a ko ne ma na i ka yɛlɛnna koyi ne nana i kan ka tile kelen sara de a ko yɛlɛnna tɛ koyi a ko i taara ka tile kelen sara min don yan o lamɔnen de ye nin ye cɛ ye ala de deli n'o ye kulu wo datugulen dala kulu torila ka b'u dala nka e ta e bɛnkɛ de dar'i la ka bitigi dayɛlɛ k'i bila a kunna a y'a sɔrɔ i ye makari ko k'a bɛɛ dɔ fɔ yɛrɛ an bɛ tile k'o kumaw fɔ yan an ko an ka waritigiw tɛ maa dɛmɛ a ye nin dɛmɛ o y'o dun a ye nin yɛrɛ dɛmɛ o y'o dun naloma don wa e binakɛ de dar'i la i ko a k'i bila ka taa kɔ kan 4 miliyɔn 5 ko n'i sera n'i ye baara daminɛ k'i b'a ka wari sara problème foyi t'a la ka bi e ka ye ko ni yɔrɔ yɔrɔ ka d'a ye k'a k'i wele bon maa minnu fana bɛ nafolobatigiw bolo baara la ko n'i m'a dun ko kuma ko danga b'i nɔfɛ ko nin bɛ mun tiɲɛ nin tiɲɛ don a tɛ fɛn tiɲɛ a ye nka a bɛ fɛn tiɲɛ e ye ka d'a ka lahara a bɛna tigɛ e ka ɲumanw na ka d'a ma ok dɔw ta ye ko ninnu ye tubabu nafolow ye dɔw bɛ ten n'u bɛ porojɛw ni fɛnw ye ko tubabu nafolow don n ko maa minnu bɛna gidɔrɔn d'anw fɛ yan u donna min na sisan jama in bɔ ka ko nɔgɔ la koyi olu y'a dɔn ko an bɛ sonyɛni kɛ min kɛ illa man rahimallah m'a fɔ bɛɛ b'a kɛ nka u y'a dɔn ko sonyɛni ka ca an fɛ yan min kɛ n'u b'an ka gidɔrɔn da u bɛ gazuwali sonyɛta jate k'o fara gidɔrɔn da sara kan a bɛ kɛ yan to kɛra o la mun nana kɛ o gidɔrɔn dalaw yɛrɛ jamana wɛrɛ maa minnu bɛ yan n tɛna jamana tɔgɔ fɔ f'olu yɛrɛ nana sonyɛni faamu maliyɛnw fɛ olu yɛrɛ nana sonyɛni faamu o tuma n'an ko ka yɔrɔ min gidɔrɔn da ko ka épaisseur kɛ 3 ye olu b'a kɛ 2 et demi ye gidɔrɔn dala de delila ka n'a baro bɔ ye ko yala ale nin yɔrɔ b'o la wa ko épaisseur kan ka kɛ 3 ye ko nka k'u b'a ko ka kɛ 2 et demi ye an yɛrɛ ka jamana contrôleur minnu bɛ taa lajɛ olu yɛrɛ dɔ bɛ d'olu ma olu b'a ko ɔhɔ k'a dafalen don o de y'a to gidɔrɔn kura da n'a wuli a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ an yɛrɛ b'a kɛ an ye mɔgɔ wɛrɛw min yɛrɛ bɛ ne kamana gan dɛ wali jamana mɔgɔ an b'olu de kalan an ka jamana nafolo dunni na e yɛrɛ bɛna dɔɔni min sɔrɔ o dama kama ka mɔgɔ wɛrɛ kalan i ka jamana cili la danaya tiɲɛ ni janfa kama wala ko ni danaya dara a tigi kan a bɛ danaya bɔrɔtɔ a tɛ danaya dafa bon danaya nɔnɛ ka ca an ko kuma yɛrɛ bakuruba fɔ ye min ye dɛ i bilala fɛn o fɛn kunna ko kaari nin kɔlɔsi feere sanni feere sira do baara do maa kalan do a filɛ n'i taara dɔgɔtɔrɔsow la wallahi kuma ninnu dɔw fɔ ka ko a bɛna kɛ mɔgɔw ɲɛna komi i bɛna sigi ka mɔgɔw ka fɛnw de fɔ nin tɛ waajuli ye ni nin tɛ waajuli ye jumɛn ye waajuli ye an sigi bɛ nin ko ninnu de kunna ni ko a danaya mɔgɔw de b'a dafa ni danaya tiɲɛ don mɔgɔw de b'a tiɲɛ bon min bɛ senna o la n'a tɛ bɛn o de ɲɛ bɛ fɔ ka sɔrɔ k'a dalilu bɔ kuranɛ ni alakira ka hadisa la walasa ka kuma sɔn ji la waajuli ye nin de ye a filɛ e taara ko tile la i bɛ heure 8 de baara e ni ala cɛla e y'a dɔn e bɛ min baara tile la hali tɛ kuma dɔ hali tɛ heure 5 bɔ o ye ka baaradala taa cogo yɛrɛ ye maa min kan ka don 8 heures a kan ka bɔ 16h30 o na kuma ye 10 heures ye a taa kuma ye seli fana ye an ka baarada fanba bɛɛ bɛ ten yan walayi i bɛna 3 heures baarakɛyɔrɔ la o b'a fɔ ko baara jiginna ka ban 3 heures an bɛɛ dun b'a dɔn mali baara tɛ jigin 3 heures i bɛ na u b'a f'i ye 3 heures ko baara jiginna ka ban u b'a f'i k'u deli ka fɛn d'u ma walasa e ta ka kɛ ne delila ka tile 10 ni kɔ kɛ yan dɔgɔtɔrɔsoba dɔ la mɛ n ka maa kɔrɔ n bɛna dɔgɔtɔrɔso tɔgɔ fɔ ne ye mun ye stagiaires ni tɔgɔ ye di fɛn minnu bɛ yen denmisɛnnin dɔgɔtɔrɔ kalankɛlaw olu kɔni bɛ yen nka fɛn o fɛn ko ye dɔgɔtɔrɔ ɲuman ɲuman ye n'o nana olu bɛna 10 heures yan fɛnw fɛ n'u nana 10 heures u bɛ banabaatɔw lajɛ ka ordonnance sɛbɛn ka d'an ma 11 heures midi olu bɛɛ b'u ka moto n'u ka mobiliw ta ka taa comme jamana faama maa minnu bɛ jamana baarako kalama comme o dɔw bɛ yan n'a sɔrɔ ko o ka kan n'a cogo de y'o ye k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔw mana na ko a bɛ se ka heure 2 3 baara ka taa so bon n'a cogo y'o ye a bɛ se ka kɛ ne de t'a ɲɛ dɔn
ta Mali ko ni bara fo ko bara bi wuli 8h ma do 8h30 ko ka 16h 16h30 bara yode ko ray kanga hake do de bara ni mo bara doro haramu doni ka kalu sarala ikanga hake min bara wali kanga bara hake minge nasoro benga yode wali taraka bla bitigi de kuna ibi sara kalola ite fenda bitigi kono blede hal ni binake tadu hal ni benga tadu ayita ko abi sara kalola idayo kalu saray nga ite fendum bitigi la blede no kalu sarati bo do mina ibo faye ko ni ndabo ma nabi baraka ka do faraka wala kibla be ko dalu me ko saraw ka dogon saraw ni saraka dogo bi bara de bla bi bara wala nga ti sheni ka dafa de okay be abega dalu ko ko afke chugo ko ni sheni ko saraka dogo saraka dogo e be bara law min di sarata ku ba refa jeune diplômé sans emploi munumbe ko lu bu refa ko ke saraka dogo yaro anga kele be saraka dogo munu masaral damle du munu zaral madam na ko ande malionya saraka dogo bi babara ma bina jamana ci an munu di sara an de jamana demna alaka boda de kai ko na danaya daraka abi danaya ci munafiku ku jugodu islamé nyuma te danaya borotole ibla la ko kuna jamana kono ata chugula ni tese mina bola wa idha haddatha kadhab ko ni munafiku nayi baro munafiku ya jugo do e kalondige kalo bitige ni sebeni kalo bitige balala kalo bitige kuma kala ya ala kuma kade kira kuma kade fo ya te kalo nono ya kacha ko nayi baro ati chenfo ngalu digete mu'mini jugo ide munafiqu jugo wa idha ahada ghadar nay layduta abi javake mu'mini te laydu borotolay laydu borotolate de ibsega laydu min dafa ota itsega min dafa ni ota kabo ta kuma aborotoli ko bikono okuma ya donga boroto wali iblale kuna ya boroto ko mu'mini kon de laydu boroto lay wa idha khasama fajar kuna keleke fana alati ciengini de fajara bi ciendike fajara quraidi kwa bi mailu de ke kata ngaloma koni munafiku ka nani ma kelela alete ciengini de sura fendi maloya tala ka ngana ka ngaloti atay chen de nga laje era ba do jamana in ko tabulo ira ka fam sa ta tay chen o ka papier ka qur'an ira ba laje o ma nay kele alete chen no de ale ko be kele daka jali la tro ko munafiku jugo de ni nani dafarila eti chen fo iti dana ya dafa iti laydu dafa ika kelete tesri chen ka kelete nyana bo chenga ika kelete ba mana koni ni nani ko ndafarila ikera munafiku rere ngana kile nyeri la ko nafiki ya jugo do bila fikabla mana mo kuma de no ya ningaya ando de be ba soro ni nani tede ni nani ko ndafara mena farangau de be ni nani ka chama farla ni nani ka sade ala ko to be malla bi ali matulu togodo mi gara togodo wala ko say na jonbo togodo ka balkum mine ko fo war ka dima jonbo togodo a togote be man ngalaw to bu de ba fo ko otage wa otage de eta to era tan ver ka balkum mine ko fo war ka dima te kitabla e ma do ko chama jigina mo ko no woni njien ko inde ko bebe jigi kono jiena ngati atatu ka jien soro atigi be rod mensa jien te karaba koy ala yo defo wa inna lana lal akhirah wal ula ko jien ala tay la ray ndey nganam te jien karaba ala kiray kalide aketo ka kuma ivo yado ni kiray kuma fo bana o kalente kira ka kuma na o kira ka kuma magote kalina nga kiray kali ako awdola kilen dissa abada ala e garsike minzibe ay fa ko dunko ba ko kuma aya nyini chugo nye ala kira de ni ko kuma jo oka
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.